Well, actually, ining impeachment case ni Sara, this is really bound to happen, no? Mm, Kasi hindi man siya ang impeachment procedure kasi it does not stop no, whether ang aton nga sitwasyon no normal or hindi normal, may mm, conflict or wala conflict, no. And so there is a complaint that was filed, no. So the congressman, the Committee on Justice, no, must act on the complaint, no. Now, ang interesting lang, no, this time, 'di ba kay last year, no, the complaint was actually found kumbaga unconstitutional simply because kumbaga wala may ara sa mga procedural lapses, no, mm, ang House of Representative, no, nga daw kumbaga do gindali-dali, no, amo gani na nga ang Supreme Court nagbutang siya sang mga rules no or guidelines no nga para ma-protect ang ginatawag nga due process. mm, Which is to some extent mahambal ko gani nga daw ginatawag nag judicial overreach, no, do nagpasobra no kay these are the rules are supposed to be determined by the house themselves, no? Pero given na amo na ang sitwasyon no, I think naman subong mas naging circumspect no or big sabihin do mas naging mas kalmado no ang House of Representative naton no nga hindi sila basta-basta mag-move no and has been prudent and faithful nga sundon gid atong guidelines nga gid-set sang Supreme Court no despite it being may pagka judicial overreach no. So now the the ang concern lang right now is that while natagaan na gani no sang do kumbaga procedure no ining aton nga impeachment proceeding para hindi siya mahambal nga arbitrary no nga parang hindi mahambal nga nang daw anybody can just file a impeachment complaint no subong abi the camp of VP Sara gave an answer ad cautelam no ibig sabihin may ara siya answer pero with caution no. mm. And the caution is actually anchored on not recognizing the jurisdiction no of the Committee. house. Oh, yes. Oh. Also, amo na mga hamba ko, it's now it's a bit confusing because ginsunod na sang house ang gusto sang Supreme Court pero gina-question gyapon ang jurisdiction na nga ining house daw is like ining pag-conduct sining ginatawag nila nga mini trial no mini trial is wala sang jurisdiction ang house no. So Mm, ako abi ang paglantaw ko sini ining initial ining mga ginatawag nato nga trial no hindi actually hindi pa gani ni mahambal gid nga trial but more of like it is akin to a preliminary conference. mm, Amo tani ning intention sining pagpatawag kay VP Sara no kay sa criminal procedure abe Bombobing do mm. ginapatawag mo man gid ang mga parties para to determine if there is really probable cause Okay. no. So Mm, actually do gin gin ginpa ano gani ginpa it made the process talagang kumbaga favorable tani no kay VP oo. Sara kay daw Mm, kumbaga kung if may cases sabi nga dito pa lang sa preliminary investigation mahambal na ya ang prosecutor nga wala gid ni sang legal basis or merit ang complaint. I can just dismiss this motu proprio, mm, 'di ba? So do kumbaga ako na lang mahambal nga pa ano lang kamo sa mga kumbaga papadugang-dugang pa kamo sa mga kaso sa korte. Hindi na lang niki wala man isang bearing, wala man isang legal weight, no. So oo. kaya lang sa case sabi sini, this is wala sang ano there was an answer but there was no appearance no. The camp of VP Sara waived the appearance. So in effect no the ano sina ano ang effect sina no. So the Justice Committee can just now proceed no without giving opportunity no to the party who did not appear, 'di ba? Amo na siyang pinaka ano ti mahambal nga
it becomes now favorable, no, to the plight of the complainant, 'di ba? So ibig sabihin magtuloy-tuloy gid ini siya, no, ining process, no. And right now, no, what I am anticipating is posible nga base magbalik na naman ining ining kaso nga ini pakadto na naman sa Supreme Court, no, kasi of course the VP Sara can actually just question, no, again the jurisdiction, no, of the House. Pero ako hindi manami sa aton nga sa laye sa konstitusyon nga ang Supreme Court is, kumbaga, you always seek the remedy of the Supreme Court when the impeachment complaint itself, by its nature, it's more political, no, rather than legal, no. So ang gina-create mo abisina is you are always creating a tension between two important powers, no, which is the legislative power and the judicial powers. Okay. So kumaga daw ginabangga mo sila always. So Yes. actually gina-avoid ta ina kay hindi man na sila dapat nagabanggaanay. No, kay every time nagabanggaanay abi sila, naga-create ka sang constitutional crisis, no. So kung amo ni siya ang game plan, no, ni sang grupo ni Sara, ako ang paglantaw ko naman ni VP Sara, ang paglantaw ko is she might not enjoy the same level, no, of flexibility, no, given to the previous given sa previous ruling. No, kay nga hambalon abisang Supreme Court nga gintagaan gani ka mo tsansa nga o sige protektahan ang imo nga due give due process, no. Pero tong gin-lay down na namon nga para may due process ka, wala mo man gin-avail. Okay. Diba? So kumbaga do nga naga-resist ka gihapon, no. So I of course I cannot I cannot speak for the court, no, but amo lang ng ako nga analysis diri, no, nga posible nga she might not enjoy the same level of kumbaga flexibility that was given to her, no, just like in the previous ruling. Amo na with caution din sila dapat ang camp, no, ni VP Sara, no, kay tani subong, no, nakita nato no nga very cautious naman gani ang side sang House of Representative, no. So dapat maipakita man nato no nga gasunod man kita sa konstitusyon naton. Correct.